अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं पसरूर पूछता है। उस्मान डार साहब ने सियासत को खैरबाद कह दिया। सिर्फ पीटीआई को नहीं छोड़ा बल्कि सियासत को खैरबाद कह दिया। और उस्मान डार साहब की वालदा जो हैं अब वो मैदान में आ गई हैं। ख्वाजा आसफ़ साहब को ललकार दिया है कि आओ ख्वाजा आसफ़ मेरा मुकाबला करो। एक खबर गर्दिश कर रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी 21 अक्टूबर की फ़्लाइट थी वो मनसूख की जा रही है। उनका पाकिस्तान आने का प्लान जो है वो चेंज किया जा रहा है। मैं आज इसी टॉपिक के बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा उस्मान डार साहब की कि उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया। यार क्यों खैरबाद कह दिया, क्या वजह है? कहा जा रहा है जी उनको अरेस्ट किया गया था, उनको गिरफ़्तार किया गया था और उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया, तो सियासत को छोड़ दिया उन्होंने। ये बड़ा अहम सवाल है। और ये उस्मान डार ने अगर सियासत छोड़नी थी तो जब उनके घर पे हमला हुआ, जब उनके घर को सील किया गया, तब क्यों नहीं छोड़ा? मेरा भी यही सवाल है कि तब क्यों नहीं छोड़ा। अब छोड़ रहे हैं तो तब क्यों नहीं छोड़ा? तो नाज़रीन, एक बात वाज़िया है कि उस्मान डार साहब जो हैं उन्होंने सियासत को तो खैरबाद कह दिया, सियासत को छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो अवाम के जहन में है कि उनको अरेस्ट किया गया इसलिए उन्होंने सियासत को छोड़ दिया। वो 25 दिन या 24 दिन गालबन वो अरेस्ट रहे हैं, तो कुछ ऐसा मामला पेश आया है कि उन्होंने सियासत को छोड़ दिया। जबकि उनका जो बयान है एक टीवी चैनल के उन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान साहब ने 9 मई का हमला करवाया है। ज़मान पार्क में इस हमले की बाकायदा मॉनिटरिंग की गई। अहम तनसीबात, पाकिस्तान की अहम तनसीबात पर हमला किया गया। इसी हवाले से उस्मान डार साहब के घर रेड भी की गई, हरासा भी किया गया। और वाकई ये बनता है, कोई भी किसी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अहम तनसीबात पर, हमारे एहसास इदारों पर कोई हमला कर सके। लेकिन सोचने वाली जो बात है कि अब उस्मान डार साहब ने सियासत को खैरबाद कह दिया इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात की बमबार करके, इमरान खान साहब पे इल्ज़ामात की बरसात करके खैरबाद कह दिया। तो जो सोचने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनके जहन में भी यही सवाल है कि पहले क्यों नहीं कहा। अब क्या जी, अब इन पर कोई प्रेशर था? भाई किस बात का प्रेशर था? क्यों आप अपने अदारों की अपनी ही तजलील कर रहे हैं? इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं कि जनाब उन्होंने मॉनिटरिंग की इस मामले की ज़मान पार्क में, उन्होंने फैसला सुनाया था कि इस पे 9 मई एहसासदारों पे जो है वो हमला कर दें। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रही, उस्मान डार साहब कह रहे हैं। जो पॉइंट आपके जहन में है, आप अपनी आर्मी पे क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? अपनी आर्मी पे क्यों ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप कि जी पहले क्यों नहीं उन्होंने छोड़ा, अब छोड़ दिया, अब अरेस्ट किया, पता नहीं क्या टार्चर किया। भाई क्या किया टार्चर? ये तो चले अल्लाह जानता है या उस्मान डार साहब जानते हैं, उनको बताओ क्या टार्चर किया उन्होंने। लेकिन जो पॉइंट है, मेरे ख्याल में ये एक प्री प्लान काम हो रहा है पाकिस्तान के अदारों को बदनाम करने का। पाकिस्तान के अदारों पे इल्ज़ामात की बरसात की जा रही है। भाई ठीक है, उन्होंने अगर जुर्म किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो अदारे हैं, ख़ास तौर पे जो आर्मी है, वो अवाम से मोहब्बत करती है। अगर वो माज़रत कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं खौफ से कि ये हमें अब सज़ा होने वाली है, तो फिर भी मैं समझता हूँ हमारी आर्मी की आला ज़रफ़ी है, ये उनका आला मुकाम है कि वो आपकी माफ़ी को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं और जनाब आपको वो माफ़ कर देते हैं कि चलें जी आपने गलती तस्लीम कर ली है तो हम आपको माफ़ी दे देते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सोसाइटी में आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है अपनी आर्मी को बदनाम ना करें, उनसे मोहब्बत करें। जो भी आता है, अब देखें उस्मान डार साहब ने ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब लगाए। आपके जहन को पता नहीं क्या हो गया है, ब्रेन हो गया, क्या हो गया, मेरी तो समझ से बाहर है कि आप इल्ज़ाम फिर भी आर्मी पे आयद कर रहे हैं। जी आर्मी ने पकड़ा, वो उन्होंने तशद्दुद किया,
تو جناب اب جو ہے نا وہ چھوٹ گئے ہیں. اب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے, عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا, تو اب انہوں نے رہا کر دیا. بھائی ایسا نہیں ہے, انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے. جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے کہ واقعی ہم اس اہم تنصیبات حملے میں شامل تھے اور پروگرام بنایا ہم نے. یہ غلطی اپنے منہ سے وہ تسلیم کر رہے ہیں. پہلے تو وہ ریسٹ ہی نہیں تھے, گھر پہ حملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں, 2-4 دن کی بات ہوگی تو ٹھیک ہے, اس کے بعد معاملہ سالو ہو جائے گا. جیسا خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا لوگ بھول جائیں گے, مٹی پاؤ لوگ 2-4 دن بس رکھیں گے, بھول جائیں گے. بھائی وہ لوگ ہیں, یہ ہماری پاکستان کی آرمی ہے, یہ نہیں بھولنے والی, یہ کبھی نہیں بھولنے والی. آپ اپنی پاکستان آرمی پہ الزام عائد کر رہے ہیں. او بھائی اگر انہوں نے حملہ کیا ہے, انہوں نے سزا دی ہے, انہوں نے ریسٹ کیا ہے, اب محب وطن ہے تو اب کیوں اپنی اہم تنصیبات پہ حملہ کر رہے ہیں؟ بھائی اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو کورٹ میں جائیں, ان کو کہیں بھائی آپ سامنا کریں, آپ ایسے نہ کریں. تو جب وہ ریسٹ کر رہے ہیں, جب سزا دینے لگے ہیں, تو آپ جناب پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں جی ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے, ہم اس میں ملوث تھے, واقعی یہ معاملہ حقیقت تھا. تو اس کے بعد آپ کہہ دیتے ہیں جی نہیں یہ آرمی نے پکڑا تھا, انہوں نے ریسٹ کیا, پتہ نہیں کیا ٹارچر کیا, جس وجہ سے یہ اپنا جو مائنڈ ہے, اپنا جو بیان ہے وہ بدل گئے ہیں. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. پاکستان کی آرمی لوگوں سے بڑی محبت کرنے والی ہے, یہ پاکستان کے لوگوں سے محبت کرنے والی. آپ اتنا برا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھیں ایک چیف سٹاف آف آرمی کو لوگ برا کہتے ہیں, ان کے کارٹون بنا رہے ہیں, ان کی اعلیٰ ظرفی پھر بھی دیکھیں وہ پھر بھی خاموش ہیں. لیکن آپ ان کی اہم تنصیبات پر حملے کریں, آپ ان کے آفس پہ حملے کریں, وہ پھر خاموش رہیں, یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے. آپ اگر بحفاظت اس دنیا میں گھوم رہے ہیں, اس پاکستان میں گھوم رہے ہیں, تو یہ آرمی کے سر سے رہ جاتا ہے. وہ آپ کی پاور ہے اس ٹائم, آپ انہی پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. خیر جو بھی معاملہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے, لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پاکستان آرمی سے محبت کریں, پاکستان آرمی کا ساتھ دیں. جو برا کام کرتا ہے, چاہے وہ تھوڑا کرتا ہے یا بہتا کرتا ہے, زیادہ کرتا ہے, ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے. میں پھر بھی پاکستان آرمی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے اسے باعزت رہا کر رہے ہیں, کہ جائیں اور خدا کے لیے آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کریں. میرا لاسٹ میں بھی یہی پیغام ہے, پاکستان آرمی سے محبت کریں, پاکستان آرمی کو بدنام نہ کریں. لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کس طرح آرمی کو باتیں کر رہی ہے. پاکستان آرمی ہمارا سرمایہ ہے, دیکھتے رہیے. مسرور پوچھتا ہے. اللہ حافظ.